येवकार हा समृता खणगावकर. सुरेखपळ्याचे हेडलाईन्स. याच महिन्यात जाल्ले दिवचले वाळशे वाटादेव बायपासाचे उक्तावण. जितल्या वेगान केली उक्तावणाची घाई तितल्याच वेगान जालो पयलो अपघात. ना सिग्नला ना स्पीड ब्रेकर. अपघातांक कारण अर्दकुटे काम. जायते कडेन पावसा आदली कामां पडल्यात कुपत. चोपडे आगरवाडो पंचायत वाठाराकय समस्यांचो रेवाडो. आदी कोयर आनी आतां रस्त्यार पातळिल्ल्या झाडांच्यो खांदयो. अपघाताची शक्यताय. शिरगांव मयेच्या ब्लॉक 2 खातीर दिवचले घेतली पर्यावरणीय भौशीक सुनावणी. भोवतेकांनी गांवांतल्यो झरी, बांयो, उदका स्त्रोत, घरां, देवळां भायर दवरपाचो माल्लो उलो. मुळात हे हियरिंगच बोगस, सांगले पर्यावरण मोगी रमेश गावसान. उलोवपाक दिलो ना योग्य वेळ. पर्यावरण मोगींची निर्शेवणी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. याच महिन्यात दिवचले व्हाळशी वाटादेव बायपासाचे उक्तावण जाल्ले. मुख्यमंत्र्यान उक्तावण केल्ले. बायपासाची गरजेची कामां अर्दकुटी आसूनय हे उक्तावण जाल्ले. तितल्याच वेगान पयलोच अपघात जालो. थंय ना सिग्नलां ना स्पीड ब्रेकर. अपघातांक कारण अर्दकुटे काम. पळयात महेश गोवेकाराचो रिपोर्ट. महिन्याच्या 6 तारखेक इनॉग्रेशन जाल्लो बायपास वाळशी टू वाटादेव बायपास हाचेर आयज पयलो एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आमी म्हटलेलें की हांगासर लोकांचो मागणी आसली की हांगा ह्या जंक्शन सामकें धोक्याचें आसा. कित्याक तर बायपास आसल्या कारणान त्या बायपासा वयल्यान सामके स्पिडीन गाडयो येतात आनी हो जो मेन रोड आसा तो बिचोली सायडीक कनेक्ट जाता. त्या खातीर हांगासर जंक्शनाचेर सिग्नल तशेंच स्पीड ब्रेकर येवपाची गरज आसली. आयज पयलो एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान तांची जी मागणी आसा ती गव्हर्मेंटान फुलफील करपाक जाय. कित्याक हांगा खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यता आसा. ती सायडीन वाटादेव जंक्शन आसा थंयूय धोक्याचें आसा. कित्याक आमी दाखयल्लें की थंयसर सिग्नल येवपाची गरज आसा पूण अजून पर्यंत तें जावंक ना. आयज हो पयलो एक्सिडेंट जालो. तातूंत जे बायपासा वयल्यान सुमो जीप येताली सामकी स्पिडीन आनी जे 2 व्हिलरवाले म्हापसाच्यान बिचोले वताले मेन सिटीन तेन्ना तांकां त्या जंक्शनाचेर झपको बसलो. जिपीन तांचेर धपको मारलो आनी तातूंत 2 तरणाटे जखमी जाले. तातूंतलो एक मातसो गंभीर आसा. ताका बिचोलच्या भलायकी केंद्रान एडमीट केल्लो आसा आनी ताचेर उपचार चालू आसा. जे पुलिसांची कारवाय सुद्दां केल्या. तेंच्यांनी पंचनामा करून जे फुडलो तपास जो आसा तो दिवचल पुलीस करीत आसा. आमकां दिसता की हे जे जंक्शन आसा ते सामकें धोक्याचें आसा. हांगा जे हायवेच्यान गाडयो येता त्यो सामक्यो दिसत ना. कित्याक तर हांगा सामकी हेवी ट्रॅफीक हांगा चलता. त्या खातीर सिग्नल तशेंच स्पीड ब्रेकर येवपाची गरज आसा. कित्याक तर अशे एक्सिडेंट हांगा जायत रावतले. हो पयलो एक्सिडेंट ह्या हायवेचेर इनॉग्रेशन हालींच जाल्लें आनी त्याची दखल जी आसा ती ट्रॅफीक सेल तशेंच जे गव्हर्मेंट आसा डेप्युटी कलेक्टरान घेवपाक जाय आनी हांगा स्पीड ब्रेकर ना जाल्यार सिग्नलां तरी ह्या जंक्शनाचेर येवपाक जाय. तेन्नाच हांगा जे एक्सिडेंट फुडें जावंक शकता ते कमी जातले. गाड़ी मैं उधर से आ रहा था शुरू में, वो उधर से स्पीड में आया और मेरे को जोर से मारा. बाद में मेरे साथ में एक आदमी था, उसको पाँव टूट गया और गया गाड़ी एम्बुलेंस में. तुम किधर से आ रहे थे? म्हापसा से? मपसा साइड से. हाँ, बिचौली के साइड में जा रहा था. बढ़िया है. बाईपास से आए? बाईपास से आ रहा था, जब जोर से आया बाईपास से. बाद में मेरे को आके मार दिया. वो इंजर्ड है, उसका नाम क्या है? मनोज कुमार. बहुत इंजर्ड हो गए. हाँ, पाँव टूट गया उसको. पाँव को लगा है लेकिन पता नहीं टूट गया. तुमको लगा नहीं? मेरे को लगा है. हाँ, ओके. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगावकर आनी सानिका नागवेकर. पावसा आदली कामां खंयच केल्ली दिश्टी पडनात. चोपडे आगरवाडो पंचायत वाठारात समस्यांनी रेवाडो घातला. आदी कोयर आनी आतां रस्त्यार पातळिल्ल्या झाडांच्यो खांदयो, जाका लागून येरादारी करप्यांक त्रास सोंसचे पडटात. संबंधीत यंत्रणेच्या घाळपणाक लागून अपघातांचो भंय थळाव्यांनी उक्तायला. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता ही झाडां खंय रस्त्याचेर अर्द्याक येयलेली आसा
आता हे केन्ना कट करतले काय कळना. हो आता हायवे हे कितें चल्लां तें पळया. पंचायत म्हाका दिसता दोळे धांपूनच आसा. आगारवाडा पंचायत म्हाका दिसता हांगासर कांयच पळयना. हांगासर बुशीस पळया कितले ते. हांगासर कितलेशेच एक्सिडंट जाता. हेका लागून रस्तो नॅरो जाल्लो आसा आनी बुशीस वाडलेले आसा. हे बेगींतल्या बेगीन साफ करपाचे. मेजर एक्सिडंट जायत आसा आनी म्हाका दिसता अशेंच जर एक्सिडंट जर जायत रावत जाल्यार अशेंच मरत रावतले लोक खूब. आतां ह्यो बुशीस म्हाज्या फाटल्यान दिसता पळया. सगळे हे रस्त्याचेर येयलेले आसा. हे लायन पळया खंय आसा आनी झाडां पळया खंय आसा. हे अख्ख्या म्हाका दिसता अर्दो किलोमिटराक अशेंच परिस्थिती आसा आनी हेका लागून भायर कोण वचना. भायर आपली गाडी घेवन कोण वचना. तेका लागून चड एक्सिडंट हांगाच जाता. हांगा हेका चोपडे आगारवाडा चडाव म्हणटा. पंचायतीक एक हें आसता, रायट आसता की गटार क्लिनींग म्हणा आसता किंवा रोड क्लिनींग म्हणा कितें सायडीचे कित्याक हे काजीचे हे खाने पावले हांगा पळय हे रस्त्यार पावल्यात. ही खाणी जी आहा ही अक्षरशः रस्त्यार पावल्या. पंचायतीन एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाजें मत आसा. आणि दुसरी गोष्ट ही आहा की हे जी झाडां रस्त्यार येयल्यात ती कटिंग करपाची. हे पळय ह्यो रोड हांगा ही लायन आसा व्हायट आनी हे झाड पावला हांगा. गाडीवालो जर येयलो बाय चान्स जाल्यार थंयसून काय क्रॉसिंग सुद्दां जालें जाल्यार तो झाडार जर येयलो जाल्यार ऑलमोस्ट तो भितर वचूंक शकता. दुसरी गोष्ट ह्यो केबल खबर ना कसलो केबल आनी कितें तो. हो एक केबल हा तो एक केबल हा. तेका खंय स्टेबल काय ना खांब्या वरसून हाडटले काय खबर ना. हांव एकच मागता आगारवाड्याच्या पंचायती कडेन हे जे रस्त्यार येयल्यात हे झाडाचे फानी अख्खे अर्ध्या रस्त्यार येयल्यात. सरपंचान खंय तरी हेजेर लक्ष घालचो आनी हे सगळी एरिया जी आहा रोड जो आहा वायट जो पट्टी आहा रोडाची तेचे भायर कट करपाचो. हो ना म्हटल्यार हो मांद्रे हरमल वचपाचो हो हायवे टायप हायवे रोड इंटरनलायज हो हायवे रोड आहा. हे पंचायतीक दिसतात का दिसना म्हाका खबर ना. मेंबराक दिसतात का दिसतात ही खबर ना. ही मातशी क्लीन करपाची. आमचे सगळ्यांचे लोकल आहात पळय तेंच्यांचे आमचे एकच मागणें. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकर आणि वैष्णवी साळगांवकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. शिरगांव मयेच्या ब्लॉक 2 खातीर दिवचले पर्यावरणीय भौशीक सुनावणी जाली. तातूंत भोवतेकांनी गांवांतल्यो झरी, बांयो, उदका स्त्रोत, घरां देवळां भायर दवरपाक लायली. प्रदूषण जावंक फावना. थळाव्यांकच रोजगार मेळपाक जाय. थळाव्यांचे ट्रक धांवपाक जाय अश्यो कांय अटी घातल्यो. वेळ उणो दिलो म्हण कांय पर्यावरण मोगींनी निर्शेवणी उक्तायली. पळयात. पहिला मय गोवा इंडिया हांगासून येयला. आता पहिला गोवा मय इंडिया कित्याक म्हटले तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसपाक जाय की पहिला हो गांव जो आसा तो मय मतदारसंघान आसा आनी आमचे पहिला गांवाचें नांव ह्या रिपोर्टान तुमचो जो रिपोर्ट तयार केला थंयसर खंयसरूच ना. गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान साळगांवकर शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेडाच्या शिरगांव मये मिनरल ब्लॉकांत 2 ब्लॉकां खातीर नारायण झांटये बहुउद्देशीय सभाघरांत पर्यावरणी भौशीक सुनावणी घेतली. गांवांतली घरां, झरी, देवळां बफर झोना भायर दवरात. खण मालाचे येरादारेक लागून गांवांत धुल्ल पातळपाक फावना. थळाव्यांकच रोजगार दिवचो अश्यो मागण्यो थळाव्यांनी केल्यो. तशें केल्यारूच खणी सुरू करपाक दितले थळाव्यांनी सांगलें. घरांनी कोणा तरी रावपाक रुमाक दिता तो जो इन्कम सोर्स आहा तो टोटली कॉलॅप्स जाता. त्या खातीर विरोध करतना हो सगळो विचार करचो कोणी तो विरोध हो करूंकूच जावो. हांव तरी सुद्दां तुमचे कडेन मागणी करता की जे साळगांवकर शिपिंग कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड जो ब्लॉक 2 जो आसा हेका सपोर्ट करतना जी आमच्या ज्या क्षेत्रफळान ज्या ह्या साळगांवकर मायनिंगाच्या लिजान जितकी देवळां येतली घरां येतली तांकां भायर काडचे. डिपेंडंट जे लोक आसा या टोटल डिपेंडंट लोकांचे कितें परिणाम जातलो हेजो कोणी तरी विचार करूंक थँक्यू. जावं शेतकार भाव आसतले ते कामगार वर्ग आसतले जावं ट्रकवाला आसतले ड्रायव्हर आसतले. तुम्ही माहिती सुरू केला
पूण आमची घरां सांबाळात, देवळां सांबाळात, शेतां सांबाळात, लोकांक सांबाळात. तुम्ही आता आमच्या जागे नयाची देवळां येवूंक ना भितून हे करून सगळं आमकां फटींग आहा. कित्याक वेदांतान अशेंच केलें आमकां फटयल्या. तेणी आमकां धुवन भायर काडटले, हें करतले, तें करतले. सगळो धुजो आमच्या कडेन येता आनी मामलेदारान आतां परत सुद्दां आमी हे दिल्लें आहा. ते आमकां घालता आतां हेतून जाला न्हू मायन डिपार्टमेंटान जाला. अशें करूं नाका, आमकां गांवांत पडटा घालूं नाका. आमी एक कामगार आमकां रेट्यान सांबाळ्ळ्या, कोंकणीन सांबाळ्ळ्या, बांदेकारान सांबाळ्ळ्या, तशें सांबाळा. हे कोणूय येवं व्हडले तशें परंपरा पयलीं चालू आहा ती देया. आतां कोण येता आमी म्हणटा गोंयचो कोणो मायन, गोंयचो कोणो मायन ना. 13 वर्सां जाली गोंयचो मायन. कित्याक कोणो मायन चलोवंक ना मायन? हे गांव चलोवंक ना, आमचे देश चलोवंक ना. तेन्ना हांव ह्या सरकाराकूय सांगता, आमचो मोदी रिक्वेस्ट करता, मोदी साहेब आमचो PM रिक्वेस्ट करता, मायनी चलया, वेवस्थीत चलया, आमचे सांगला. आमी हांगा जेन्ना भायले लोक हाडून हांगा काम करतात, कॉन्ट्रॅक्टाक घालतात. आमकां आनी कोण सांगता ना ते 500 रुपया घालता, तुमी 700 रुपया मागता. तशें करूं नाका. आमी हांगा जन्म जाले आहा, कितें तें आमकां करा. थँक्यू. तो सर्वे नंबर आसा 57 जो लिजान आसा. आतां हांव कित्याक उलयता, कित्याक हो लीज जो आसा, हो लिजान आमचे जे आसा ते आमचे हे लिजाचे म्हणजे लिजान जे आमचे नंबर घातले सर्वे नंबर तितून आमचे खंयचोच पयल्या गांवाचें नांव ना. त्या सर्वे नंबर जी सर्वे नंबर आमी तुमी इन्क्लूड केल्या मुळे मतदारसंघात तितून आमचो सर्वे आसा. तितून 3 देवळां आसा. श्री देव ब्राह्मणेश्वर, हे गणपती हे आनी एक आसा. तशी 3 देवळां आसा जी ह्या सर्वे नंबरान ती खंयचोच इन्क्लूड करूंक ना ह्या रिपोर्टान. हांव मुद्दम रिपोर्टाचें नांव कित्याक घेता तर कित्याक आतां बाकीचे सगळे गांवचे आमच्या सायडीन 5-6 किलोमिटर रेंजचे जे आसा तेंची सगळी देवस्थानाची तुमी नांवां इन्क्लूड केल्या, खुबशीं नांवां इन्क्लूड केल्या. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, करची न्ही. आनी ती देवळां तशेंच लोकवस्ती आमचें घर जें आसा तें लिजान पडटा. म्हणून म्हाजें म्हणणें आसा की तें तुमी खंय तरी रेकॉर्ड करून घेवचें त्या पोल्युशन कंट्रोलाक. कित्याक तर मायन्स चालू जाल्या उपरांत जो कितें इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट आसा, धूळ म्हणा, पोल्युशन म्हणा, कितें वॉटर पोल्युशन सगळें जें आसा तें आमच्या घराच्या सायडीच्यान व्हांवता, वारें व्हांवता, उदकूय व्हांवता, सगळें जाता. ह्या खातीर म्हाजी पयली हें आसा की तुमी आमचे हे जे सर्वे नंबर आनी हे आमची देवस्थान ही इन्क्लूड करची. ते मागीर अशें करता की ते मागीर कोणाचो विचार करिना. एकदा एनवायरमेंट क्लियरन्स मेळ्ळी की ते फ्री जाता. तशें करूं नाका. तशेंच गांवांत जायते लोक बेकार आसा, तांकांय कामाक मेळना. हेज्या पयलीं ही मागीर चौगुले कडेन आसली, हे बी चौगुले कडेन आसले. ते कामगारांक थंयसर काम करपी कामगार आसले तांकां घेयात, ट्रकवाले काम करताले तांकां घेयात, जावं मशीनवाले येयले आसतले मशीनवाल्यांक घेयात, सगळ्यांक घेयात आनी बरे भशेन मागीर चलयतात. म्हणजे एकूच मागणी आसा की गांवांचे बेकार लोक आसा तांकां तुमी कामाक घेवचे. थँक्यू. जाणें हाचे आदीं 50 वयर हियरिंगां अटेंड केल्यांत जाका गोंयचो पर्यावरण लढ्यांतलो म्हत्वाचो शिलेदार मानतात ताका फक्त 3 मिनटां उलोवपाक सांगलें. आयकात वेळ मर्यादेक रमेश गांवसान घेतिल्ली हरकत. In the last public hearing, it was 10 minutes given. And in this public hearing, you say only 3 minutes. Why to have a public hearing of 3 minutes? You cancel it. You cancel it 3 minutes. What can be spoken? The EIA is around 400 pages. This is only your opinion. Not my opinion. You show me the procedure which is given by given on the time. You show me the legal procedure all the time. If you want particular, you can put up. 2006 notification doesn't speak anything on timing. Then you can put for 1 hour. No, I was speaking 1 hour. I have participated in 50 public hearings where there is no restriction of timing. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकर आनी सानिका नागवेकार. पणजी पुलीस स्टेशनान इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरयेच्या प्रकरणाची पुराय चौकशी केली आणि केशीचो सुटावो केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात दोगा दुबावितांक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी. घडणुकेची माहिती 50 वर्सां पिरायेच्या नागरिक कंत्राटर श्रीकांत नायक हांचो पूत दामोदरान दिल्ली. आल्तीन पणजी हांगा रावपी हो मनीस तांच्या घरा भायर पार्क केल्ली सुमार 98,000 रुपया मोलाची इलेक्ट्रिक स्कूटर चोरून व्हेल्ली. 28 मे दिसा सांज वेळार
8 वरांच्या सुमाराक दामोदरान आपली स्कूटर आपल्या घरामुखार पार्क केल्ली आणि 29 मे दिसा सकाळी 10 वरांच्या सुमाराक ही चोरी जाल्ल्याचे ताका कळ्ळे. भोवतणच्या वाठारात सोद घेवन लेगीत ही स्कूटर मेळूंक नाशिल्ल्यान दामोदरान पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. कागाळ मेळटूकूच खोलायन चौकशी आणि पुराय सोद घेवन पुलिसांनी चोरी संबंधात 2 जाणांक अटक केल्या. दोनूय दुबावीत मूळ नेपाळचे आसा. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. वीज दरवाड, कला अकादमीचे नूतनीकरण, स्मार्ट सिटीच्या कामांचो दर्जो हे विशय घेवन काँग्रेसीन सध्याच्या सरकाराक उजरावन काढले. वीज लुकसाण उणे करचे बदला वीज दर वाडयला. ही दरवाड बेगोबेग फाटी घेवची काँग्रेसीन भाजपा सरकारा कडेन मागला. पळयात. राज्यात सध्या वीज दरवाढीचो प्रश्न बरोच तापला. विजेचे दरवाढीक लागून लोकांक बरोच शॉक लागला. लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता सोंपले उपरांत वीज दरवाढ लागू जाल्या. थकीत बिलांची वसुली करपाचे सोडून सरकार लोकांकडेन विजेचेर जावपी येणावळ वसूल करता. ही दरवाढ काँग्रेसीन मानून घेवंक ना. हो प्रश्न विधानसभा अधिवेशनात मांडटले आणि 1400 कोटी रोल बॅक करपाची मागणी करतले, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावन सांगले. आज दूख जाता कित्याक लायटीचो इश्यू जेन्ना आमी प्रत्येक टायमी ह्या विधानसभेन मांडलोलो की दॅट when there was commitment given by this government that the rate would not be hiked to 3.5%. Basically, this government is insensitive towards the hardship faced by the common people or by Goans. आणि हे power tariff jenna increase केला because on one side a tariff increase kela, on the other side you see power cuts, you see uninterrupted power supply to domestic, commercial and industrial consumers. Yesterday Verna Industrial Estate also, the association has made a statement that they are unhappy with the policy of this government. या विधानसभेन आमी उत्तर इलेक्ट्रिसिटी जे पावर मिनिस्टर आहा तेका केल्ले की 1400 crore जे revenue, they have failed to recover this revenue from industrial and government defaulters, some or even of the electricity department. So why burden this government? Why do you burden the common man? याच गव्हर्मेंटाक आमी जेन्ना प्रश्न केल्लो की 12,000 crore तुम्ही इम्प्रोवायझेशन ऑफ पॉवर डिस्ट्रीब्युशन एंड ट्रान्समिशन सिस्टमाचे तुम्ही मोडलेले. From, I believe it was from 2019 to 2022, 12,000 crores, because the power minister says that they are doing underground cabling now. There is underground cabling happening, I think, in all constituencies, all across the state of Goa. But where did this 12,000 crores go? For improvisation of what? And engele, maga dista hui na hui, this government has failed to reduce these power losses and control these power thefts. Electrification ago jenna electrocution lagun death zada. Aj almost we have data of almost 69 to 70 people, innocent people have died over so many years due to non-safety and giving them of equipment. So the Congress party has decided and demanded, and Vidhan Sabhen ame mantole get that immediately you have to roll back this increased power tariff and recovery of 1,400 crores. आणि एक म्हाका दिसता BJP पक्षाक संवय जाल्या कित्याक they have mastered the art of making fortune. कालच्या दिसाक आमचे युनियन मिनिस्टर बाब श्रीपद नायकान एक स्टेटमेंट केलो that they would appoint consultants and basically with wind turbine projects, windmilla project. And this announcement, Jenna Bab Shripad Naikan Kela, I don't know whether he's looked and done any homework or any application of mind. Because there is a reply given by the government of Goa that all the sites in Goa. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीज, समृता खणगांवकार आणि संगीता ओली. गोवा एससीन युनायटेड क्लब बाणावले टायब्रेकारावरी 5-3 अशे गोल फरकांनी हारयलो. सेंट जॉन दी बाप्तिस्ट फुटबॉल मैदानाचेर ही फुटबॉल सर्त बरीच रंगली. पळयात रंगतदार खेळ.
दोनूय पंगडां मदीं अटीतटीची लढत चालू आशिल्ली. जैता खातीर दोनूय पंगडांनी खर यत्न केले. शेवटाक 5-3 अशा गोल फरकांनी गोवा वेल्ला एसीन युनायटेड क्लब बानावलेचेर जैत जोडले. आदले सरपंच रेमी फेर्नांडीसान यूसी बानावलेच्या टिनो फेर्नांडीसाक मॅन ऑफ द मॅच खिताब भेटायलो. काना बानावले पंचायत कप आंतरगांव फुटबॉल सर्तीचे सेमी फायनलीत गोवा वेल्ला एसीन सुवात मेळयली. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. येता ते 2 दिसांत कांय सुवातांनी हलको पावस पडटलो. आयएमडीन अदमास उक्तायला. बुधवारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस मजगती उरतले. मंगळारा मळब निवळ पळोवपाक मेळ्ळे आनी बुधवारा लेगीत तशीच परिस्थिती अनुभवपाक मेळटली. बिरेस्तार ते शेनवार मेरेन आयएमडीन येल्लो अलर्ट जारी केला. मळबात दाटतली कुपां, कांय सुवातांनी पावस हजेरी लायतलो. उष्णतायेच्या ल्हारांची शिटकावणी ना, पूण चड तापमानाक लागून उष्णतायेचो धोको आशिल्ल्यान लोकांनी जतनाय घेवची हवामान विभागान सल्लो दिला. बिरेस्तार ते शेनवार मेरेन येल्लो अलर्ट. फुडल्या 7 दिसांक पावसाचो अदमास. पावसाची हजेरी. बुधवारचे तापमान 34 आनी 26 डिग्री सेल्सियस. 20-21 तारखेक दर्यांत वादळी हवामानाची शक्यताय. नुस्तेमारी करप्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.